नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 20 जुलाई मंगलवार 2021, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, तिथि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी। आज सूर्योदय होउचंती 5:20 रे और सूर्यास्त 6:10 रे। आज शुभ बेला होउची 9:30 रु दिन 5:04 पर्यंत और शुभ बेला होउची 7:30 रु राति 8 पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपन को क्यों जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठारो आपन बंचिबा उचित से विषय आज आपन को अवगत कराइबो। कोन आज आपन को उन्नति पथरे नेबो एवं कोन आज आपन को सामने बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोन कहूचे आपन को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि आज अर्थ सम्मान विलास व्यसन दिग पई बहुत भल रहउची। बहुत दिन टंका बाकी रखिथिबा लोकटी आज आपन खोजी खोजी शेष घरे आसी टंका दे जाई पारंती। आगामी मांगलिक काम सकाशे गृह सज्जा गाड़ी मरामती और पुणा घर को सजाड़े मनोनिवेश करिपारंती। निर्माण और नवीकरण काम आज आराम दे पारे। निजर धन किपरि भाव संचय करिपारिबे ताहा आज आपण भल भाव शिखिपारे एवं या द्वारा आपण धन संचय मध्य करिपारिबे। अदरकारी जिनिस उपरे टंका खर्च करी आपण निज जीवन साथी को रुष्ट करिपारंती। केही आपण को प्रेम ठारू अलगा करि पारिबो नाही। आज निजर जीवन साथी सहित समय काटिला बेले आपण जानी परिबे जे सेमान को समय देवा केते आवश्यक रहउची। विवाह आज केबे एते अद्भुत केबे मध्य लागी नथिला। पुणा सांग मान को सहित देखा होई आज आपण जानी परिबे कि केमिति समय सरुवाली परि बीती जाई थाए। आज आपण जो काम रे हाथ देले मध्य सेतिरे सफलता हासिल करि पारंती। आज सहकर्मी मान को कोनसी थिरे साहाय्य सहयोग अभाव रहिबो नाही। इच्छा नथिले मध्य परिस्थिति रे पड़ी दूर स्थान को जीवा पई बाध्य होई पारंती। आनुष्ठानिक क्षेत्र सफलता मिलिबो एवं बंधुगण समय बीती पारे। स्त्री सौख्य और स्त्री हेतुक धन लाभ हेबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय उत्तम रहउची। आर्थिक स्थितिर उन्नति घटी पारे। मानसिक और पारिवारिक शांति और दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। मनरे प्रसन्नता भाव परिवार सदस्यों मध्य उत्तम बुझामणा रही पारे एवं स्वास्थ्य अवस्था उत्तम रहिबो। जो मानक अश्विन और कृत्तिका मेष सेमान शुभ फल पाई परिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिरमना होई पारंती। महिला माने परिवार सेवारे ब्रती हेबे। आज आपनक शुभ रंग होउची गोलापी। शुभ संख्या होउची 3। आराधना होउचंती प्रभु स्कंद। वृष राशि आज सहकर्मी किंबा पड़ोसी साहाय्य समर्थन लाभ करिवे। आपण भल कथा कहिले मध्य अन्य माने भूल बुझिबे। बारंबार चेष्टा विफलता जनित मन सबले टेंशन टी लागी रही पारे। आकस्मिक आवश्यकता कारण खर्च परिणाम वृद्धि पाइबो। गाड़ी चलाइला बेले सावधान रहंतु। अर्थ पक्षरे लाभ मिलिबो नाही। तेणु निज अर्थ अवस्था परखंतु और निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। आपणक पिलांका पुरस्कार वितरणर निमंत्रण पाई आपण खुशी अनुभव करिवे। से आपणक आशा पूर्ण करुथुबा आपण निज पिला द्वारा निजर स्वप्न साकार होतुबा देखि पारंती। सत पवित्र प्रेमर अनुभव करंतु। आज आपणक समस्त संपर्कों ठारू दूर रे कोनसी निछाटिया किंतु स्थान स्थान रे समय अतिबाहित करबा को इच्छा करि पारंती। आज दिन में आपण वैवाहिक जीवन प्रकृत मजा नहीं पारे। भविष्य में आपण योजना करने उपयुक्त दिन अच्छी कारण आपण पाखरे आराम पाई समय बहुत रोची। कर्म पक्षर अनस्मनस्क रहिबा कारण बारंबार भूल करने को पड़ पारे। पारिवारिक क्षेत्र अतीत घटना को केन्द्र कर विवाद परिस्थिति सृष्टि हेबो। घरे काम असंपूर्ण काम को पूर्णांग कर जड़े व्यक्ति साहाय्य करी परिस्थिति पड़ धार कर्ज करने को बाध्य हो पारंती। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम रहउची। स्वगुर्म एवं गृहकर्म को सफलतार सह संपादन करि पारिबे। मनरे उत्साह उद्दीपना और पर्दोन्नति दूरदृष्टि संपन्न हेबो। आपणक वक्तव्यर समूहतर शक्ति जागृत होई पारे। पुरातन रोगर आरोग्य लाभ करि पारंती और शत्रु माने मित्रतार हाथ बढ़ाइबे। जो मानक कृत्तिका मगशिरा बुष सेमान शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद उच्चमना हेबे। महिला माने धार्मिक कार्य रुचि रखिबे। आज आपणक शुभ रंग होउची नील। शुभ संख्या होउची 2। आराधना होउचंती मां गायत्री। मिथुन राशि आज वाणिज्य व्यवसाय माली मुकदमा सफलता पाई पारिबे किंतु संगठन नूतन संपर्क स्थापन क्षेत्र कारबार रे किछड़ा सामस्यिक समस्या लागी रहिबो।
कला प्रशासन राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति को सुदृढ़ रखिबार समर्थन हेबे। स्वास्थ्य चिकित्सा उत्तम दिन अटे। आपण खुशी रहा स्वभाव ही आपण आत्मविश्वास वृद्धि आणिब। अर्थ को नहीं कौन सी योजना करने आगर भावी चिंता आग को बढ़ंतु। आपण को खुशी रही आपण को शिशु मैंने जहाँ हो पार ताहा करि पारंती। कौन से भूल काम आग को हुंतु नहीं। आज दिन आपण इच्छा अनुसार खुशी रे काटी पारे। अत्यधिक खर्च होगा कारण जीवन साथी सहित जुक्ति तर्क हो पारे। छुट्टी दिन कार्यालय काम गुड़ी खराब कौन हो पारे किंतु चिंता करंतु नहीं, कारण कार्य करके आपण निजर अनुभव को आहरी वृद्धि करि परिबे। आत्म स्वजन सहायता आज काम गुड़िक सब ठीक ठाक हो। परिवार खर्च परिणाम वृद्धि पाइबा जो मन में सरसता रहिबो नहीं। कला क्रीड़ा साहित्य सांबादिकता और रचनात्मक कार्य क्षेत्र सफलता मिल पारे। अन्य द्वारा प्रभावित हो कौन से भूल निष्पत्ति नहीं पारंती। पंचम चंद्र हेतु 5टी कर्म शुभ फल प्राप्ति हो पारे। विद्या संतान पितामाता जश सम्मान और कन्या ए 5टी कर्म शुभ फल प्राप्ति हो पारे। वाणिज्य उत्तम आय और मन में प्रसन्नता भाव प्रकाश पाइब। विद्या बुद्धि ज्ञान गरिमार विकास घटिबो। जो मान मुगशिरा पुनवश्य मिथुन से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म ध्यान देवे। महिला मान संतान बलस्य हेबे। आज आपण शुभ रंग होची कॉफी, शुभ संख्या होची चेयर, आराधना होचंती मां भैरवी। कर्कट राशि आज निज परिसर साधारण कथा को बड़ करी निकटस्थ व्यक्ति जन कलाहार मात्रा को बढ़ाई देवे। आवश्यक परीक्षण परस्पर आलोचना द्वारा समस्या सरल समाधान करिबार समर्थन लाभ करि पारंती। माली मकदमा जमी जमा समस्या चुक्तिपत्र प्रभृति शुभ फल पाई पारिबे। मानसिक चापटू निजात पाइबा पई निजर बहुमूल्य समय पिलामान सहित बितांतु। आपण पिलांक चिकित्सा पई शक्ति अनुभव करिवे। सेमाने आध्यात्मिक दृष्टि भूमि रे सबुठार अधिक बलवान और भावनात्मक लोक। तांको सहित आपण निज ऊर्जा रे भरा अनुभव करि पारंती। अर्थ को नहीं कौन से निवेश करबा आगरु भावी चिंता आग को बढ़ंतु। पिला माने आशा न पूर्ण करिबार कारण आपण निराश हो पारंती। स्वप्न को पूरा करिबा पई उत्साहित करिबार आवश्यकता रहुची। प्रेम संबंध रे दास परि व्यवहार करंतु नहीं। आवश्यकता ठार अधिक समय सांग मानक सहित कटाइबा भल नुहे। यह द्वारा आपण भविष्य में बहुत असुविधार सामना करने को पड़ पारे। आपण पड़ोशी आपण विवाहक जीवन में विवाद सृष्टि करने चेष्टा करेंगे किंतु ताहा करने अति कष्टकर हेबो। समय को बेकार नष्ट करने जगार कौन सी विदेशी भाषा को शिखा आपण कथबार्ता हेबार शैली रे वृद्धि आनी पारे। आत्मस्वजन सहायता आज काम गुड़िक सब ठीक ठाक हो पारे। परिवार खर्च परिणाम वृद्धि पाइबा जो मन में सतर्कता सृष्टि हो पारे। कला क्रीड़ा साहित्य सांबादिकता और रचनात्मक कार्य क्षेत्र में सफलता मिल पारे। अन्य द्वारा प्रभावित हो कौन से भूल करि पारंती। पारिवारिक स्तर में कौन सी समस्या संबंध में आलोचना कर बंधु परामर्श सांत्वना मिल पारे किंतु प्रत्येक क्षेत्र तरबरिया पदक्षेप नेले असुविधार पड़ पारे। जो जिनिस को पाइबा को अपेक्षा करछंती ताहा सामान्य विलंबर मिलिबो। आज ऑफिस रे जुक्ति तर्क ठारू दूरे रहिबा भल रहुची। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे क्षति देखा दे पारे। विशेष करके परिवहन रे आर्थिक क्षति देखा देबो। स्वकर्म गृहकर्म प्रति अवहेला मन रे अस्थिरता भाव प्रकाश पाई पारे। स्वजन रे विवाद परिवार अशांति और जानवाहन खर्चांत हो पारंती एवं मूल्यवान पदार्थ नष्ट हो जिवो। जो मान अक्लेशा कर्कट से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म ठार विच्युति हेबे। महिला माने संतान बलस्य हेबे। आज आपण शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 5, आराधना होचंती मां समलेश्वरी। सिंह राशि आज जेते प्रकार सुविधा सुजोग सृष्टि हेले मध्य अन्य माने संतुष्ट हेबे नहीं, बरं उल्टी निंदा करिवे। घरे बंधु मिलन और नूतन अतिथि आगमन जो हस खुशी छुआ छुटब। सरकारी स्तर हठात आशा करथवा शुभ खबरटी शुणी खुशी हो पारंती। आपण खूब शीघ्र लंबा समय चली आसुथुवा रोगर उभरी आसवे और पूर्ण रूप से सुस्थ हो पारंती। किंतु एमिति स्वार्थ एवं रागी लोकों ठारू निजक रक्षा करंतु जे कि आपण को चाप दे पारे और आपण को असुविधा वृद्धि करि पारे। बड़ व्यवसाय करथवा व्यक्ति मानकु आज सावधान सहित अर्थ विनियोग करने को पड़ पारे। प्रेम मिलामिशा बंधन रे वृद्धि हेबो। जो लोक माने प्रेमर संगीत रे बुड़ीकी अछंती केवल से माने एही सुर तालर आनंद नहीं पारिबे। आजिका दिन आपण से संगीत को शुणी पारिबे जहाँ दुनियार बाकी गीत को बुलेई देव। भावी चिंती कि आग को बढ़ंतु। निज हृदय ठू विशेष करके मनर कथा शुणंतु। वैवाहिक जीवन प्रेम और गरम कांधर बहुत गुरुत्व रोचे। आज आपण दुईटार लाभ नहीं पारिबे।
ନିଜର ଭଲ ଲେଖା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଶା କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହିତ ଖୁସିର ଆଶାର ଜମିପାରେ। ପରିବାର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଗୃହକୁ ଶୌଖିନ ପଦାର୍ଥ ଆଣିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆସିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱକର୍ମ ଗୃହକର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଗାମୀକାଳର କର୍ମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଘା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମଧନ୍ଦା କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଦିନଟା ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଯାହା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିନି ସେମାନେ ଆଜି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବେକାରିଆ କଥା ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରିବାଠୁ ଭଲ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କାମ କଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଭାବନା ଆଣିପାରେ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖି କାଟିପାରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକ କିଛି ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବନାଇବା କେବେ ଖରାପ ହୁଏନି। ଆଜି ଦିନର ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବନାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ମଉଳି ଆସୁଥିବା ଆଶା ପୁଣି ଥରେ କଅଁଳି ଉଠିପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ବହୁ ଗହଣରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଏବଂ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ରୁଚି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେରୁନ୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ଫଳରେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବେଶୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଗେ କରିଥିବା କାମର ପରିଣାମ ଆଜି ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆସିପାରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ସମୟର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆଜି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ବୁଲିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। କୌଣସି ସୂତ୍ର ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିପାରେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପ୍ରିୟଜନ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ସୁଖାଦ୍ୟ ସୁବାସନା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମନ ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା କମଳା। ଇଚ୍ଛା ରାଶି ଆଜି ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଭାବ ଦୂରେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର କର୍ଜ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଚଳାଇ ନେବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି।
आज आपणक स्वास्थ्य अवस्था भल और जहाँ कारण आपण सफलता आड़क शीघ्र बढ़ी पारे। एमती प्रति जिनिस परिहार करंतु जहाँ कारण आपणक शक्ति नष्ट होउछि। आज आपणक आपणक संतान द्वारा धन प्राप्ति होई पारे। आज अति शुभ दिन अटे, समस्तक साहाय्य मिलिब। आज आपणक गुड़ाए योजना भितर गोटे को बाछिबा को पड़ी पारे। आज भावपूर्ण प्रेम अनुभव करिवे, तेणु किछिटा समय तापाई मध्य काढंतु। आज आपण खाली समय माता पिता सेवा करने को चाही पारंती, किंतु कौन सी योजना काम आपण यह न कर दुखित अनुभव करि पारंती। आज दिन आपणक बेसी भल रहिबो नाही, कारण किछि कथार आपणक भितर असहमति होई पारे। यह द्वारा आपणक संपर्क दुर्बल होई पारे। स्वास्थ्य दृष्टि दौड़वा आपणक लाभकारी रहिबो, कारण यह आपणक उपर कौन सी प्रभाव पड़ेनी। और उत्तम व्यायाम भी शारीरिक असुस्थता कारण मानसिक स्थिति से भल रही न पारे। स्थगित रही काम प्रति प्रतिबंधक सरल समाधान हो जिवो। मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपर विरक्ति प्रकाश करि पारंती। ईर्षा पर मनोभाव नहीं मित्र मान परोक्ष भाव शत्रुता आचरण करि पारंती। अपव्यय अपवाद अपयशर शिकार हेबे। वाणिज्य व्यवसाय आय अपेक्षा व्यय अधिक रोचे। अଯଥା खर्चांतरे पड़ी पारंती। उचित कर्म को छाड़ी अनुचित कर्म प्रति अधिक आग्रह हेबे। समस्त कर्म ठीक निष्पत्ति नेबारे असमर्थ होई पारंती। जो मानक ज्येष्ठा बिछा से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म आलस्यता ग्रहण करिवे। महिला माने बदखर्ची होई पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची हलदिया, शुभ संख्या होची 11, आर्दना होचंती माचंडी। धनुराशि आज बंधुक सह यात्रा आरंभ करी खुशी मनेबे। बकेया अर्थ लाभ, शारीरिक सुस्थता और बंधुक परामर्श काम को आसीपारे। प्रतिद्वंदिता किंवा प्रतियोगिता सफलता मिली पारे। ऑफिस काम युक्तियुक्त कथा कही विवाद भीतर को पशि जाई पारंती। शारीरिक रोगर ठीक हेबार अनेक संभावना अच्छी और यह कारण आपण शीघ्र ही क्रीड़ा रे भाग नहीं पारिबे। आज आपण कौन से प्रकार मादक द्रव्यर सेवन दूरे रहंतु, कारण निशासक्त अवस्था आपण आपणक कौन से मूल्यवान वस्तु हराई पारंती। आज बंधु मान साहाय्य करने को आसवे। जदि आपको दरकार पड़ो सावधान रुहतु कि आपणक सहित प्रेमर छलना करी आपणक मन को आघात दे पारंती। अतीत आपण जहाँ सब योजना करथिले से सब आज कार्यकारी करने आज समय मिली पारे। अत्यधिक खर्च होगा कारण जीवन साथी सहित युक्ति तर्क हो पारे। आज बिना कौन से साथी रे मध्य आपण पूरा दिन आनंदित रही पारंती। भूल बुझामणा मध्य रही पारिवारिक स्थिति आंशिक उन्नति देखादेव। आज कर्म क्षेत्र में स्थगित काम पूरा दम रे करिवार निष्पत्ति नहीं पारंती। साहित्य कला वैषयिक क्षेत्र प्रशंसित हेबे। भल संपर्क नथिबा बंधु माने ईर्षापणारू कौन से काम हेबाकु थिले मध्य ताहा कराई देबे नहीं। एकादश चंद्र हेतु आयर मार्ग अति उत्तम रहुछि और कौन से विशेष सूत्र धन प्राप्ति होई पारे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं आर्थिक स्थितिर उन्नति परिलक्षित हेबो। नूतन गृहारंभ एवं नूतन कर्मारंभ और उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रही पारे। जो मानक मूला उत्तरढा साधनु से शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी कर्म जत्नवान हेबे। महिला मान संचय करने रुचि रखि पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 5, आर्दना होचंती मातारा। मकर राशि आज बंधु पारिवारिक समर्थन रे अग्रगामी होई पारंती। धनिष्ठा नक्षत्र सकाशे साधारण कथा को ने संपर्क मानक मध्य आपपक्ति मन भावांतर सृष्टि करि पारंती। विलास व्यसन प्रति विशेष अनुरक्ति जागृत होवार मौका पाई पारिबे। शारीरिक लाभ पाई विशेष करके मानसिक संबंध में दृढ़ता प्राप्त करने ध्यान और जोगरे आश्रित हुंतु। अर्थ अवस्था वृद्धि करने चिन्हा लोकों ठार नूतन स्रोत मिल पारे। अन्य मानक दोष खोजार अदरकारी काम आपण बंधु और बांधवों आलोचनार पात्र हो पारंती। आपण को बुझा कथा कि यह केवल समय नष्ट करिवो, यह द्वारा किसी लाभ हेबो नहीं। उत्तम रहिबो जदि आपण निजर एही अभ्यास रे परिवर्तन आनी पारिबे। प्रेमर शक्ति आपण को प्रेम करिवार कारण दिए। छात्र मान को आजिर काम काली पई बातिल न करिबा पई उपदेश दिया जाऊ। आजिर काम आज ही शेष करंतु, यह आपण को पई हितकारी प्रमाणित हेबो। आपण विवाहठ जड़ित परिहास सोशल मीडिया रे पड़ी कि हसु थांती, किंतु आज जेतेबेले आपण को वैवाहिक जीवन ठु जड़ित किछि प्रेम भरा कथा आसीबो, आपण भावुक न होई रही पारिबे नहीं। टीवी देखा समय काटिबा सहित गोटे भल माध्यम, किंतु लाग लाग देखिले आँखि दुर्बल हो पारे। प्रियजनों सहायतार आनुष्ठानिक कार्यटी सुरुखुरी संपन्न करि पारंती।
मित्रମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବହନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱକର୍ମ ଗୃହ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ଯୋଜନା କରିବେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଓ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଢାସା ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ନିପୁଣା ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାଟିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ପରିବାର ସନ୍ଦେହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଓ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂଚନା ରହୁଛି। ନିଜ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଜା ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ନଚେତ୍ ଶରୀରର କମଜୋରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶାବାଦୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ହୋଇପାରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଟଫି ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନରର ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହେ ଠିକ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଇନ ଓ ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯାନବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ। ମୀନ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତାନ୍ତର କାରଣରୁ ମନ ଭଲ ନଥିବା ହେତୁ କୌଣସି କାମରେ ମନୋଯୋଗ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନଟି ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରାଜନୀତିର ସାଂଗଠନିକ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିନା କାରଣ ନିଜର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଜଡ଼ିତ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବାବସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମଭରା ହସ ଦେଇକି ନିଜର ପ୍ରେମୀର ଦିନରେ ଆଲୋକ ଆଣନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବଳକା ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନକ ଭିତରେ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ବାହାର କାମରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ସରସତା ରହିବ ନାହିଁ। ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାର ବିବାଦ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ଓ ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେବତୀ ମୀନ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଉଦାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।